ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସିନେମା ଛକ ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। SJ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସିନେମା ଛକ ନିକଟ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେବନୀତି ଓ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସହିତ ଭୋଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ମନମୋହନ ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସାମୂହିକ ସହଯୋଗରେ ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା କହିଥିଲେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯେଉଁ ପଥରଟିଏ କିଣାଯିବ, ପଥରଟିଏ ଆସିବ କେଉଁଠି, ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଶିଳ୍ପୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ନେହଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। एक्चुअली सिद्धिविनायकर 17तम वार्षिक उत्सव आज आम आम जो सिद्धिविनायक मूर्तिटा आप देखुं 2009 मसीह आम मंदिर प्रतिष्ठा होता, मूर्ति प्रतिष्ठा होता। तो ये मंदिर जे कारीगर पाषाण शिल्पी जे मूर्ति कारीगर सी एक्चुअली राष्ट्रपति पुरस्कार पाइबा परे तांको आमे टिके संबर्धित करने इच्छा कलु। तेणु ये वार्षिक उत्सव एक पवित्र अवसर रे तांको आमे संबर्धित कलु। अभिदय दास मंच परिचालना करथिले। एही अवसर रे कमिटी पक्षरु राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रस्तर शिल्पी उपेन्द्रनाथ गिरी को संबर्धित करा जायतिला। प्रस्तर शिल्पी जीवनर प्रथम भास्कर्य भावे सिद्धि विनायक विग्रह निर्माण करी निजको धन्य मन करुछंती बोली उपेन्द्र संबर्धित हेबा अवसर रे कहिथिले। आज मु प्रथम यही गणेश मूर्ति बनई मो जीवन प्रथम काम आई कम आज पल्ली जा दिल्ली पहुँची आ सबूर आशीर्वाद गणेश ये अनुष्ठान कार्यकर्ता मत समस्त भल पाती। मु प्रथम आसती थे मणिया की देखा करी दुर्गा सर देखा कली मुझे मत गोटे सुजोग दिंतु मो जीवन प्रथम गोटे कम गोटे करी जाओ धन्यवाद। सी मत विश्वास कर नहीं मत कम करने कि सब कम किसी पाइबा आशा कर न था कम को बहुत विश्वास करे। जय बाबा गणेश, जय जगन्नाथ। परे स्थानीय काईचमाली भजन दलर कलाकार माने चित्ताकर्षक भाव भावभक्तिपूर्ण भजन परिवेषण करथिले। शेषरे श्रद्धालुओं पई प्रसाद सेवन व्यवस्था करा जायतिला। मंदिर परिचालना कमिटीर समस्त सदस्य उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालना करथिले। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चली।
बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स मिशन कंपाउंड बालेश्वर। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।